Okay, can you all hear now? YouTube people, can you all hear? Okay, yes. Okay, they can hear. So you can carry on. Should I repeat from this slide? Yes, you can start from Okay. this slide. Okay, teacher. Okay. So prefix is used to determine or show a small or big number. Okay. So for example, for the first prefix is 1 billion, and has a standard form of 10 to the power of 9, and has a symbol of G. Okay. So for mega, 1 million, which has the standard form of 10 to the power of 6, and has a symbol M. The third prefix is kilo. The value is 1000, and the standard form is 10 to the power of 3 and has a symbol of K. So in our daily lives, we often use kilo, which, so for example, 1 kilogram is equals to 1000 grams. So prefix is important in our daily lives. Okay, so for the fourth prefix is deci, which is 0.1, and has a standard form of 10 to the power of -1, and the symbol is D. Okay, so in order to determine how much the number of standard forms here, we look at how many decimal points are there. So for example, in deci, there's only one decimal point, 0.1. So only one decimal point. So the number of standard form here will be only 10 to the power of -1. Okay, so for the fifth one is centi, which is 0.01. The standard form is 10 to the power of -2, and the symbol is C. Okay, so the standard form is 10 to the power of -2. Okay, so we can see here that it has two decimal points, 0.0. So this is the first decimal point and the second decimal point. So the standard form will be 10 to the power of -2. So next is milli. The value is 0.001. The standard form is 10 to the power of -3, and the symbol is M. Next is micro, 0.000001, and the standard form is 10 to the power of -6. So the symbol here means micro. So whenever you see this symbol, it means the unit is in micro. Okay, so you can see here there's 6 decimal points. So the standard form will be 10 to the power of -6. Okay, so for the last prefix, which is also the smallest prefix, is nano, which is 0.000000001. It has 9 decimal points, and the standard form is 10 to the power of -9, and the symbol is N. So prefix is very important in order to determine a large or small number. So for example, in this table, giga is the largest number, which has 9 decimal points, which has 9 numbers, and nano is the smallest number, which has 9 decimal points. Teacher, can you excuse me for a minute? Yeah, sure. Okay, so next is converting units of base quantities. So for the first example is mass. Okay, so kilogram and gram. So kilogram is larger than grams. So if we want to convert
kilogram to gram, we need to multiply the number by 1000. So here's an example. The number given is 1.9 kilogram, and they asked us to convert it into grams. Okay, so kilogram is larger than gram. So 1.9 needs to be multiplied by 1000 in order to get grams. So 1.9 multiplied by 1000 is 1900 grams. Okay, so if we want to convert grams into kilogram, um, we need to divide the number by 1000. So for example, 8200 grams. In order to change it to kilograms, we need to divide it by 1000 in order to get kilograms. So from a large unit to a small unit, we need to multiply. And from a small unit to a large unit, you need to divide. So this is example for length. Okay, so there are 5 types of measurements. The largest is kilometer and the smallest is millimeter. So from a large unit to a smaller unit, we need to multiply the number. But oppositely, if we are converting units from a small to large unit, we need to divide the numbers. Okay, so as we can see here, if we want to convert meter into decimeter or decimeter into centimeter, we need to multiply by 10. The only difference here is only when we want to convert kilometer into meter. So we need to times 1000 or divide by 1000. The rest is the same. Okay, so for example here, 80 meters needs to be converted into centimeter. Okay, so meter is larger than centimeter, and meter is located 2 units after 2 units after a meter is located 2 units after centimeter. So beside centimeter there's decimeter. So 10 times 10, which is that's why 80 will be times with 100, and you'll get 8000 centimeters. Okay, for time, okay, there are 3 types of there are 3 units for time, which is hour, largest, and second, the smallest. Okay, so same with the other units. If we want to convert a larger unit into a smaller unit, we need to multiply it. And if we want to convert from a smaller unit into a larger unit, we need to divide the unit. Okay, so for example here, we have 7 minutes. We need to convert it into seconds. Minute is larger than seconds. So we need to multiply it by 60. So 60 times 7 is 420 seconds. Okay. Next is subtopic 1.4, the use of measuring instruments, accuracy, consistency, sensitivity, and errors. First is measuring length. Length is the distance between 2 points. The units that is used to measure length is meter, millimeter, centimeter, and kilometer. We can use ruler and measuring tape as measuring instrument to measure length. To measure length, we can also use measuring instruments with higher accuracy, such as vernier calipers and micrometer screw gauge. Vernier calipers is used to measure the thickness, inner and outer diameter, and depth of an object. The smallest division of this vernier calipers reading is 0.01 centimeter or 0.1 millimeter. Therefore, vernier calipers is more accurate compared to a ruler. To obtain the actual reading, if we use this instrument, we have to use this formula, which is actual reading equals to the reading of vernier calipers minus 0 error.
a micrometer screw gauge. This instrument is used to measure the thickness and diameter of small objects. The smallest deviation reading of this instrument is 0.001 centimeter or 0.01 millimeter. Therefore, micrometer screw gauge is more accurate than the vernier calipers. Okay, how to take reading? So the reading of the micrometer is equal to the readings of the main scale. This is the main scale, plus the readings of the thimble scale. This is the thimble scale. This is the main scale. This is the thimble scale. So the reading is equal to the main scale plus the thimble scale. Example, this one. The readings of the main scale, each one is 1 mm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mm. But then here, in the middle of these two, we have another scale here, right? Okay, then this will be the 0.5 mm. So 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. So here, this one, the readings of the main scale is 5, 5.5. Okay, so the readings of the main scale is 5.5. mm, this is an mm. Just now vernier scale is in cm, but this one is an mm. Okay, and then the readings of the thimble scale, we read from here. This line is to see which. Okay, how to take reading? 5, 5.5. Okay, so the readings of the main scale is 5.5. This is an mm. Just now vernier scale is in cm, but this one is an mm. Okay, and the readings of the thimble scale, we read from here. This line is to see which line is coincide with this the straight line in the main scale. Okay, this 30, right? Okay, it coincide with this straight line in the main scale. So the reading will be 30. Okay, 30. But 30 is not 30 mm. It's 0.30 mm. Each one represents 0.01 mm. So 30 means 0.30 mm. So with the reading of the main scale 5.5 and the readings of the thimble scale 0.3. So therefore, the correct reading will be 5.5 plus 0.3. 5.5 plus 0.3, it becomes 5.8 mm. Okay, so that is how we take. Are we finished? Not yet, teacher. Yep, I'm having some problems. Wait. Okay, did somebody raise their hand? Anything? You can put in the chat if you have any question or in the YouTube comments. In the YouTube comment section, you can put if you have any question. Okay, next is measuring mass. Mass is quantity of matter in an object. The SI unit of mass for mass is kilogram. We can use this measuring instruments such as level balance, digital electronic balance, and triple beam balance. But if we use a digital electronic balance, we can get a more accurate reading of mass. We need to make sure that this line is lined up with the 0. This is known as zeroing. You can see that mine is not aligned, so I'm going to use the knob under the pen to get it to 0. So now the line on my arm and the 0 are in a straight line. This is 0. It is officially measuring nothing.
When I place the Oriole bird on there, the arm jumps up. This is because there's more mass now on this end, which causes the arm to move up. So I have to get this line to move down. We do that by moving these weights on the bars. We always start with this middle bar. This is the one that measures by hundreds. You can see each notch has a different number on it. So the next notch is 100, then 200, then 300, all the way on. So I'm going to move this first to the 100. Notice how the arm dropped to the bottom. This means that that number is too big. So the Oriole bird ball actually has a mass that's less than 100. So I'm going to move that 100 back. Next, we're going to go to the next smallest number, which is way back here, which counts by tens. So I'm going to move the weight to the next 10. Nope. And I'm going to keep going until, notch by notch, I get it to drop. Not the 80. Up 90 is too much. See how it went below? So I'm going to move it back to the 80 because now I know my Oriole bird is in between 80 and 90 grams. So the next step is to move this front bar, which counts by ones. These little ones in between are like 0.1, 0.2, 0.3, also known as milligrams. So we're going to first just try and get it to these whole numbers. You can use your finger, but you'll notice there's a lot of bouncing. I like to use a pencil tip or my fingernail to move it. There's not as much bouncing. I'm going to move this until the arm comes down and lines up with the 0. And just like that, it's in a line. You can see the line of the arm lines up perfectly with the 0. So we have 0 100ths plus 80 grams plus 6.123. That means that this 0 plus 80 plus 6.3 or 86.3 grams is how much mass is in that Oriole bird. So that we need to make sure that this line is Next is measuring time. The SI unit of time for time is second. But there are also other units that is included to measure time, such as minute, hour, day, year, and decade. We can use a normal stopwatch and a digital stopwatch to measure time. But if we use a digital stopwatch, we can measure time more accurate, up to 0.01 second. Whereas if we use the normal stopwatch, we can only measure up to 0.1 second. Okay, taking reading. Taking reading. Now, how to take reading? You must know that for any this is okay. Taking reading. Taking reading. Now, how to take reading? This is the analog stopwatch. There are two scale. Okay, one in the middle here is called the minute scale. Each one is 1 minute. Okay, and then we have a big circle here. This is called the second scale. Okay, this is for you to measure seconds. Second, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, right? Okay, so we have a minute scale and second scale. So the reading is equal to the minute scale. Okay, minutes. 1, 2, 3, 4, 4 minutes, right? 4 minutes. And then the second scale, 10, 11, 12, 13, 14. 14.2. 14.2. Okay, but then just now we have learned that each one small unit here, it represents 0.2 second, right? Okay, so 14, 14.2, 14.4. So even though this is 2 units, but each one is 0.2 second. 14, 14.2, 14.4. So the second scale shows 14.4 seconds. Okay, so the total time is 4 minutes, 14.4 seconds.
Okay, taking reading. Measuring temperature. Temperature is degree of heat of an object. The SI unit for temperature is Kelvin. However, degree Celsius is usually used as a measuring unit for temperature. There are two types of thermometer that we can use, which is laboratory thermometer and digital thermometer. If we use a digital thermometer, we can get a more accurate reading because it can measure up to 0.1 Celsius. Next is measuring electric current. SI unit for electric current is ampere. There are two types of error that can occur when we are measuring electric current. The errors are systematic errors, which is zero error, and random error, which is parallax error. Instead of using a normal ammeter, we can use a digital ammeter to get a more accurate reading. Why? Because it can measure with accuracy up to 0.01 MP. Lastly, measuring volume of water. To prevent parallax error when we want to measure the volume of water, we have to make sure that our eyes is perpendicular to the reading scale. So this is the example of measuring instruments that we can use to measure volume of water. What do you notice about the water? If you look closely, you would see that the water is curved and it dips down. There's a special name for this. The name of the curved surface of the liquid that's in a tube is called the meniscus. Now, when you're reading a graduated cylinder, it's important to always read the graduated cylinder from the bottom of the meniscus. When you're reading a graduated cylinder, as you can see in the picture, it is very, very important to always read it at eye level. This makes sure that you are reading the numbers straight across, not from the top where you might get a lower reading, or from the bottom up where you might get a higher reading. By looking at the graduated cylinder from eye level, it makes it much easier for you to see the bottom of the meniscus where you should be taking your reading from. It makes it much easier for you to see the bottom of the meniscus where you should be taking. There are two types of error that can occur when we are measuring. The first error is systematic error. Systematic errors is consistent errors obtained from a measuring instrument for every measurement. For example, zero error, an inaccurate measuring instrument. Ways to overcome this error is to conduct experiments with caution and to repeat the experiment using different measuring instruments. Next is random errors. Random errors is the uncertainties in measurement caused by the observer when taking measurement. For example, parallax error that can occur to the wrong positioning of the eye when taking measurement, wrong technique when using measuring instrument, and observer's carelessness. Ways to overcome this error is to take a few readings and of the measurement and take the average reading. And observer's eyes should be perpendicular to the reading scale when taking the reading of the measure. Making an estimation before taking the actual measurement. The first one is estimating area. Area is the size of a surface area. For regular shape, we can use formula,
which is length times width. And for irregular shape, we can use methods such as graph paper method. Next is estimating volume. For regular shape, we can use formula which is volumes equals to height times width times length. For irregular shape, we can use water displacement method. Density atau ketumpatan ialah so density is mass per unit volume of a material atau jisim per unit isi padu. Jadi formula the formula for density is the base formula for density is mass over volume. So if you want to find D, which is density, is mass over volume. So that's an easy way in calculating. This method. So it's called the triangle formula. So as you can see here, the hand is closing the M symbol, which is mass. So firstly, I would like to share on why we use triangle formula. So for example, if a question asked us to search for the volume and the density and the mass is given, so we need to know how to search for the volume. So we use this method. So if the M symbol is closed, we will be left with D, which is the density, and the volume. So if the two symbols are side by side, we need to multiply them. So in conclusion, we can conclude that mass is equals to density times volume. So for the second triangle, so we can see the hand is covering the V symbol, which is the volume. So that means that we need to search for the volume for the density formula. So if we close V, we will be left with mass and density. So if the symbol is one is located on the top and one is located at the bottom, we need to divide them. So in conclusion, we can conclude that in order to search for volume, it is mass over density. So this is the way we can find the volume for in order to complete this formula. And lastly, the hand is closing the D symbol. We are left with mass and volume. Mass is located on the top and volume is located at the bottom. So when this means that we need to divide. So M needs to be divided by V. So density is equals to mass over volume. So this is the equation here. Density is mass over volume. So triangle formula is very important and you should memorize this in order to search for a few parts from this formula. So this is one of the most important parts in density. So here we can see that objects that are more dense than water will sink. Objects that are denser than water sinks. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Objek yang kurang tumpat or less dense than water will float. Steps in a scientific investigation atau langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Yang pertama, identify a problem atau mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. Yang kedua, membuat hipotesis atau construct a hypothesis. Membina hipotesis adalah sebagai perancangan awal pemerhatian atau fenomena yang sedang dikaji. Hipotesis ini perlu diuji.
Yang ketiga, control variables atau mengawal pemboleh ubah. Kita perlu mengenal pasti pemboleh ubah yang terbabit. Pemboleh ubah ialah kuantiti fizik yang mempengaruhi pemerhatian atau fenomena sains dan terdiri daripada pemboleh ubah yang dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Yang keempat, plan an experiment atau merancang eksperimen. Kita perlu merancang reka bentuk eksperimen terlebih dahulu dengan betul. Kita juga perlu memilih bahan-bahan dan radas yang sesuai untuk eksperimen. Yang kelima, conduct the experiment atau menjalankan eksperimen. Semasa menjalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga mesti diamalkan pada setiap masa untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Langkah keselamatan pula perlu diamalkan untuk menghindari kemalangan. Yang keenam, collect data atau mengumpul data. Pengumpulan data dilakukan secara berhati-hati menggunakan alat yang sesuai dan perlu diukur sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat dan jitu. Gunakan jadual untuk merekod data. Yang ketujuh, analyze and interpret data atau menganalisis dan mentafsirkan data. Analisis perlu disertakan dengan bentuk komunikasi yang berkesan seperti penggunaan graf dan jadual. Graf dan jadual membantu kita untuk mentafsirkan data dengan lebih mudah. Yang ke-8, make a conclusion atau membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Jika ditolak, kita perlu membuat hipotesis baharu dan melakukan eksperimen semula. Write a report atau menulis laporan. Ketika menulis laporan, semua data dan maklumat yang penting perlu disertakan. Maklumat yang penting adalah seperti berikut. Penyataan masalah atau problem statement, hipotesis atau hipotesis, tujuan atau aim, pemboleh ubah atau variables, bahan dan radas atau materials and apparatus, procedure atau procedure, observation atau results, pemerhatian atau keputusan, analysis and interpreted data atau menganalisis analisis dan tafsiran data, dan terakhir conclusion atau kesimpulan. Okay, that's all from our group. Thank you for listening. And I'm very sorry for the inconvenience caused from our group. So if you have any questions, you may ask. Okay, so thank you so much from group 1. So now we will have the question and answer session. Okay, siapa yang nak tanya soalan boleh tanya sama ada dekat YouTube atau dekat chat. So kita akan cuba jawab soalan anda. Okay, jadi kalau ada soalan sila masukkan dalam chat ataupun dekat YouTube comment section. Kita akan teruskan dulu. Okay, kumpulan seterusnya adalah kumpulan 2. Jadi kumpulan 2 dipersilakan perkenalkan diri ya dulu dengan tajuk Okey, kumpulan 2 boleh mula? Boleh perkenalkan diri dulu.
siapa yang kumpulan Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami, saya Amira Aisyah, Yuvendra dan Harith akan membentangkan tentang sel sebagai unit asas hidupan or cell as the basic unit of life. So sel adalah unit asas semua hidupan. Semua hidupan adalah terdiri daripada sel. Contohnya, manusia terdiri daripada berbilion-bilion sel. Untuk menambahkan bilangannya, sel akan menjalani pembagian sel. Proses pembagian sel dijalankan untuk membentuk sel baharu dan menggantikan sel yang rosak. Pertama sekali ini adalah contoh sel haiwan yang terdiri daripada nukleus, sel membran, cytoplasm, mitokondrion dan ribosom. Ini contoh sel tumbuhan terdiri daripada nukleus, kloroplast, sel membran, sel wall, vacuole, cytoplasm dan juga mitokondria. Seterusnya fungsi. Pertama sekali adalah kloroplast. Kloroplast berfungsi untuk menyerap cahaya. Cahaya yang diserapkan akan digunakan untuk proses fotosintesis. Seterusnya nukleus. Nukleus akan mengawal aktiviti-aktiviti sel. Nukleus juga mengandungi maklumat genetik sesuatu organisma yang juga dikenali sebagai DNA. Sekali mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Ini adalah perbezaan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Boleh lihat sekejap. Ini seterusnya adalah organisma unisel dan multisel. Organisma multisel yang adalah organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. Sebab multi membawa maksud lebih daripada satu. Seterusnya unisel yang bermaksud satu. So organisma unisel terdiri daripada satu sel saja. Contoh organisma unisel adalah bakteria dan paramecium. Seterusnya contoh organisma multisel adalah seperti octopus dengan petromyzin. Seterusnya adalah fungsi sel haiwan. Antaranya adalah sel epitelium. Sel epitelium ini adalah lapisan luar yang akan melindungi semua organ dalam badan. Sel saraf mempunyai jentian panjang untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Sel darah putih ini berfungsi untuk memusnahkan partikel asing supaya badan kita sentiasa sihat dan cergas. Apabila sel otot menerima impuls daripada otak, sel otot akan mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan. Sel darah merah mengandungi hemoglobin yang akan mengangkut oksigen. Sel darah merah juga akan mengangkut karbon dioksida. Sperma sel pembiakan terdiri daripada sperma dan ovum.
Sperma membawa bahan genetik lelaki manakala ovum membawa bahan genetik perempuan. Sel epidermis iaitu sel tumbuhan. Sel ini membolehkan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dan penyerapan air serta nutrien. Akhir sekali, daripada saya ialah sel pelisat. Sel pelisat ini mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya yang digunakan sewaktu proses fotosintesis. Okey, okey, sekejap ya. Minta perhatiannya kumpulan. Kalau boleh kita tidak akan baca ya, daripada slide kita cuba terangkan. Dan lagi satu ya, setiap kumpulan selepas pembentangan sila sediakan soalan kuis ya. Jadi selepas habis pembentangan kita akan berikan soalan kuis untuk dicuba. Okey, jadi soalan tu akan kita buat dalam bentuk game. Setiap kumpulan sila PM cikgu soalan, nanti saya akan sediakan game untuk kamu ambil bahagian. Jadi PM cikgu soalan, cikgu akan masukkan dalam game. Yuwindra, boleh terangkan sedikit sebanyak perbezaan antara sel tumbuhan dengan sel haiwan tak? Okey teacher. Boleh. Perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan kedua-dua sel mempunyai mitokondrion, nukleus, kloroplas dan juga sel dinding, sel wall. Next slide. Seterusnya, sel pengawal. Sel pengawal dia akan stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Stoma biasanya terbuka pada siang untuk menjalankan proses fotosintesis. Seterusnya, sel rambut akar meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Seterusnya, urutan organik sel, the order of cell organization. Untuk terbentuknya sesuatu organisma, sel akan terjadi terlebih dahulu, kemudian tisu, organ, sistem dan organisma. Sel adalah kebanyakan sel di dalam organisma. Multisel mempunyai fungsi spesifik. Tisu pula sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama bergabung membentuk tisu. Organ pula tisu-tisu berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. Sistem merupakan beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan akan bekerjasama untuk satu tujuan tertentu membentuk sistem. Organisma pula, semua sistem bekerjasama untuk membolehkan organisma berfungsi dengan baik. Sel dalam haiwan akan terbentuknya sel otot terlebih dahulu,
Kemudian tisu otot atau dikenali sebagai tisu epitelium, perut, sistem pencernaan dan organisma. Sel dalam tumbuhan, sel epidermis, kemudian tisu epidermis, daun, sistem pengangkutan dan organisma. Sistem dalam badan manusia. Terdapat berbagai sistem yang menjalankan fungsi utama dalam badan manusia. Fungsi semua sistem mesti berkoordinasi supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. Contoh sistem dalam manusia, sistem perpumuhan. Sistem ini menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Contohnya sistem rangka, menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti paru dan hati. Kemudian sistem limfa, mengalirkan bendalur limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Seterusnya sistem pencernaan. Fungsi dia memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Yang kelima, sistem otot, membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Kemudian sistem tegumen, melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Seterusnya sistem saraf, membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Kemudian sistem peredaran darah, mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Seterusnya sistem respirasi, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Seterusnya sistem endokrin, menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Akhir sekali sistem pembiakan, menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Sekarang saya akan membincangkan tentang respirasi sel dan fotosintesis. Respirasi bermaksud pertukaran gas antara organisma dengan fasa sekitarnya. Respirasi ada dua, respirasi luar iaitu pernafasan dan respirasi dalam. Untuk respirasi luar, contoh respirasi luar ialah proses penarikan dan penghembusan nafas. Dan untuk respirasi sel memerlukan glukosa dan oksigen untuk mendapatkan tenaga air dan karbon dioksida. Fotosintesis. Fotosintesis bermaksud tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. Dalam proses ini, untuk menjadikan proses ini, ia memerlukan cahaya matahari, sunlight, air, water dan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen, kanji dan glukos. Perbezaan antara respirasi sel dan fotosintesis ialah respirasi sel berlaku dalam mitokondria, manakala fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Respirasi sel membebaskan tenaga, fotosintesis menyerap tenaga. Respirasi sel menggunakan bahan kimia dalam makanan, manakala fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisme. Manakala fotosintesis pula berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisme. Respirasi sel menguraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga, manakala fotosintesis mensintesiskan glukosa.
Respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga, manakala fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Akhir sekali, respirasi sel sentiasa berlaku manakala fotosintesis berlaku ketika ada cahaya saja. Dan ini menunjukkan bahawa haiwan dan tumbuhan memerlukan satu sama lain kerana tumbuhan membebaskan oksigen semasa fotosintesis dan haiwan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi sel. Semasa tumbuhan membebaskan oksigen untuk manusia gunakan untuk bernafas, manakala haiwan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi sel untuk digunakan oleh tumbuhan untuk membuat fotosintesis. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, jadi kumpulan itu ialah tajuk daripada kumpulan 2. Ada soalan ke? Setakat ni cikgu cek dari chat tak ada. Kalau tak ada, Tiada. Ya? Ada? Tiada soalan cikgu, tiada soalan. Okey, macam ni lah. Lepas ni kita akan, cikgu akan buat quiz. Jadi cikgu nak lepas ni kamu ambil bahagian dalam quiz tu. Jadi dengar betul-betul. Okey, kawan bentang tu dengar, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, last kali kumpulan terakhir, silakan. Teacher, can you see? Not yet. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Saya Damia Safia bersama dengan Muhammad Khalid, Aina Halina, Irsyad Muhaimin daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang bab 3 Sains Tingkatan 1 iaitu Koordinasi dan Gerak balas. Yang pertama ialah homeostasis dalam benda hidup. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Homeostasis merujuk kepada pengekalan persekitaran dalam badan organisma yang stabil. Faktor-faktor seperti suhu, air, pH dan tekanan darah ialah dalam keadaan seimbang dan stabil. Homeostasis membolehkan semua proses hidup badan berfungsi dengan lancar. Seterusnya, homeostasis dalam manusia. Homeostasis dalam manusia ini akan mengesan perubahan pada persekitaran dalam badan dan akan bertindak apabila sebarang perubahan nilai daripada julat normal. Hal ini menyebabkan otak akan seterusnya mencetuskan suatu mekanisme pembetulan. Sebagai contoh, apabila keadaan persekitaran dalam badan kita berubah, contohnya suhu meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan peningkatan itu. Mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan menurun kepada julat normal. Sebaliknya, apabila suhu badan menurun, mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan meningkat kepada julat yang normal. Tambah pula, homeostasis juga sangat penting dalam mengatur kandungan air. Namun itu, bagaimanakah mereka membantu dalam mengatur kandungan air di dalam badan manusia? Sistem yang terlibat adalah sistem perkumpulan dan sistem endokrin. Bagi mereka yang tidak mengerti apakah itu sistem endokrin adalah sistem yang akan menghasilkan hormon. Hormon inilah yang diperlukan bagi merangsang tisu atau organ yang khusus pada manusia. Di samping itu, organ yang terlibat pula termasuklah ginjal dan otak. Seperti saya telah maklumkan, homeostasis akan membantu dalam mengawal atur kandungan air, iaitu apabila paras air menjadi tinggi atau rendah. Sebagai contoh, apabila kandungan air yang tinggi dalam badan yang disebabkan oleh pengambilan air, otak akan seterusnya mengesan dan mekanisme pembetulan akan terjadi. Otak akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal dapat menghasilkan air kencing.
Ini akan menyebabkan lebih banyak air kencing akan dihasilkan supaya paras air menjadi normal semula. Seperti lagi, apabila kandungan air pula menjadi rendah akibat berpeluh, otak juga akan mengesan tersebut dan mekanisme pemutulan juga akan terjadi. Berbeza dengan mekanisme pemutulan pada paras air yang tinggi, mekanisme pemutulan pada paras rendah pula akan menyebabkan otak merasa rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. Hal ini akan menjadikan manusia berasa dahaga dan lalu minum air. Kawal atur kandungan suhu badan. Sistem terlibat dalam kawal atur kandungan suhu badan ialah sistem perumuhan dan sistem endokrin. Organ yang terlibat pula termasuklah otak, kulit dan juga otak rangka. Seperti yang kita tahu, suhu badan normal bagi seseorang individu ialah 37 darjah Celsius. Tetapi sekiranya suhu badan meningkat, ianya akan dikesan oleh pusat kawalan iaitu otak. Otak pula akan menghasilkan mekanisme pembetulan ke seluruh badan untuk menurunkan suhu badan ke suhu yang normal. Pembetulan yang pertama ialah badan akan berpeluh. Peluh tersebut akan menyejukkan kulit apabila air tersebut tersejat. Yang kedua, bulu roma condong. Bulu roma condong mengakibatkan kurang udara yang terperangkap pada kulit, maka lebih banyak haba bakal dibebaskan ke persekitaran. Yang ketiga, salur darah akan mengembang. Apabila salur darah mengembang, lebih banyak darah yang menghampiri kulit. Sejurus dengan itu, lebih banyak haba disingkirkan ke persekitaran. Yang keempat, otak rangka kurang aktif. Keadaan gigil tidak berlaku. Yang kelima, rembesan hormon berkurangan. Apabila rembesan hormon berkurangan, suhu badan akan menurun kerana metabolisme badan menurun. Namun, terdapat juga situasi di mana suhu badan menurun dari suhu asal. Sama juga ianya akan dikesan oleh otak, namun terdapat perbezaan di mekanisme pembetulan yang terhasil. Perbezaan pertama ialah kurang berpeluh. Yang kedua, bulu roma menegak. Satu lapisan udara terperangkap pada kulit yang akan bertindak sebagai penebak haba. Kurang haba dibebaskan ke sekitaran. Yang ketiga, salur darah mengecut. Salur darah mengecut mengakibatkan lebih banyak darah menjauhi kulit sekaligus mengurangkan haba yang disingkirkan ke persekitaran. Yang keempat, otak rangka mengecut dan mengendur dengan aktif. Apabila mekanisme tersebut berlaku, keadaan gigi terhasil untuk menjana haba ke seluruh badan. Yang kelima, rembesan hormon bertambah. Suhu badan juga turut meningkat kerana metabolisme badan bertambah. Apabila semua mekanisme tersebut terhasil, maka suhu akan meningkat ke suhu normal. Dan seterusnya ialah suhu persekitaran tinggi dan juga rendah. Apakah yang akan terjadi kepada kulit apabila suhu persekitaran berubah? Ini sama je seperti apa yang saya terangkan tentang mekanisme pembetulan, tapi ini adalah dari segi skin cross section untuk penglihatan yang lebih spesifik. Seterusnya adalah homeostasis dalam haiwan. Homeostasis juga berlaku pada haiwan seperti anjing dan kucing kerana mereka tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. Bagaimanakah haiwan mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran? Haiwan hidup dalam pelbagai habitat. Setengah haiwan hidup di habitat yang mempunyai cuaca yang melampau sama ada persekitaran panas dan persekitaran sejuk. Bagi persekitaran panas, contohnya seperti anjing akan menjelikan lidahnya bagi mengurangkan suhu badan. Bila anjing jelikan lidah dia, air liur yang ada pada anjing akan tersejat ke udara dan sekaligus membawa haba bebas ke udara dan menyebabkan suhu badan anjing berkurang. Sama juga dengan kucing. Kucing akan jilat bulu di badan dia dan air liur yang berada di badan dia akan tersejat ke udara dan dapat mengurangkan suhu badan. Seterusnya adalah persekitaran sejuk. Haiwan yang mempunyai lapisan lemak yang tebal, contohnya seperti anjing laut. Lapisan lemak yang tebal tersebut bersifat penyebab haba yang dapat mengurangkan kehilangan haba dalam badan sebab lapisan lemak tebal ni menghalang haba keluar daripada badan. Dan beruang kutub pula mempunyai bulu yang tebal yang bertindak seperti selimut yang sama juga mengurangkan kehilangan haba daripada badan. Seterusnya adalah hibernasi. Contohnya haiwan seperti ular akan tidur sepanjang musim sejuk untuk mengurangkan penggunaan tenaga.
Biasanya haiwan akan berhibernasi apabila kekurangan makanan sewaktu musim yang sejuk. Sebelum dia hibernasi, dia akan makan makanan yang banyak dan untuk memekalkan tenaga dia sepanjang musim sejuk tu. Yang terakhir adalah homeostasis di dalam tumbuhan. Bagaimanakah homeostasis di dalam tumbuhan berlaku? Tumbuhan membebaskan air melalui proses transpirasi sebagai sebahagian daripada keperluan untuk mengekalkan homeostasis. Transpirasi adalah kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk wap air daripada daun kepada persekitaran. Transpirasi yang berlaku pada daun menghasilkan daya yang menarik air daripada batang tumbuhan. Okey, seterusnya adalah stoma. Stoma dikawal oleh sel-sel pengawal. Pada waktu siang, stoma terbuka dan wap air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Dan pada suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup untuk mengurangkan kehilangan air daripada daun melalui proses transpirasi. Akhir sekali adalah kepentingan homeostasis kepada hidupan. Terdapat dua kepentingan, dan antaranya adalah menyebabkan persekitaran dalam badan dapat dikawal dengan seimbang dan stabil. Seterusnya, dapat mengawal suhu badan dengan optimum agar sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, so terima kasih kumpulan 3. Jadi itu adalah pembentangan ulang kaji kita pada hari ini. Okey, ada sebarang soalan? Cikgu tak sempat nak sediakan kuis. Ada sebarang soalan? Okey, kalau boleh cikgu nak kamu komen, berikan komen anda pada ruangan chat. Sebarang okey, apa yang perlu diperbaiki, okey? Ataupun ya. Okey, jadi sila berikan feedback ya dekat ruangan chat berkaitan dengan pembentangan hari ini. Apakah yang perlu diperbaiki atau apakah cadangan anda tentang aktiviti seterusnya. Jadi boleh kita ambil bersamalah, kita boleh perbaiki untuk kebaikan kamu jugalah. Saya tidak akan share dekat sini ya. Jadi kamu boleh komen dekat ruangan chat. So saya akan tengok. So bukan semua akan tengok. Okey, saya akan tunggu 2-3 minit. Jadi terima kasih pada yang telah bentang tadi. Okey, bagus kerjasama, bagus semua slide. Okey, memang nampak usaha kamu pada kerja yang diberikan. Jadi saya harap ia boleh membantu anda lah. Okey, bukan dia akan membantu anda dalam memahami bab ini. Jadi pada masa yang akan datang, cikgu cadangkan kalau boleh kita buat kuis lah. Okey, kuis tu bagi soalan lebih awal pada cikgu, cikgu akan buat kuis dalam bentuk games. Jadi boleh kita buat selepas sesi pembentangan lah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, jadi saya off yang live YouTube dulu. Okey, jangan live dulu ya. Saya off yang live dulu.